মহালয়া, শরতের দীপান্বিতা অমাবস্যা, মহাপুণ্যতিথি। পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ এখন শতৎসারিত। এই তিথিতে পৃথিবী হয়ে ওঠে মহা আলয়। এ সময় তাদের দেবযানের পথ আলোকিত বলেই এ তিথি মহালয়া, তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তিল তর্পণের শেষ দিন। অন্যদিকে মহামায়া দেবী মাতৃকার শুভাগমন এই তিথিতে হয় আভাসিত। ওই আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে, আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে। শিশিরে শিশিরে তব চরণ ধুইয়ে মাগো, শিশিরে শিশিরে তব চরণ ধুইয়ে দেব শিউলির অঞ্জলি। তব শ্রী চরণে আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে, আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে। ॐ जय त्वं देवी चामुण्डे, जय भूतापहारिणि, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे, जय भूतापहारिणि, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। 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 हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी, कौशाम्बक्षरिके देवी नारायणी नमस्तुते। हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि, कौशम्बक्षरिके देवी नारायणी नमस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहीधर महावृषभवारिणि, माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे, कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्तस्मै 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 नमो नमः।